गैंगस्टर से सियासतदां बने मुख्तार अंसारी के साथी संजीव महेश्वरी जीवा को लखनऊ की अदालत में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हमलावर वकील के लिबास में वहां पहुंचा था। पुलिस ने कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश्वरी को फौजदारी मामले की समाअत के लिए अदालत में पेश किया गया था। महेश्वरी कई फौजदारी मामलात में मुलविस था, जिसमें बीजेपी कायदीन के कत्ल की वारदातें भी शामिल हैं। इसका ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है। मिरक के मौके पर शहर में मछली मार्केट्स में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह ही से मछली मार्केट्स में अवाम की कतारें देखी जा रही हैं। ताजिरों ने मिरक के मौके पर बड़े पैमाने पर मछलियां फरोख्त के लिए दस्तयाब करवाई। तमाम किस्म की मछलियों की कीमतें देखी जा रही हैं। इस मरतबा मछलियों की कीमतों में कमी का पता चला है। दमे के मरीजों को मछली में दवा नुमाइश ग्राउंड पर खिलाई जाएगी। इस सिलसिले में जुमेरात की शाम 6 बजे ता हफ्ते की दोपहर तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। मौजम जाही मार्केट से नुमाइश ग्राउंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के रुख को GPO एबिट्स नामपल्ली स्टेशन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मुस्लिम जंग पुल और बेगम बाजार छतरी से नामपल्ली की सिमत आने वाली ट्रैफिक का रुख अलास्का बराह दारुस्सलाम एक मीनार मस्जिद की सिमत मोड़ दिया जाएगा। PCR जंक्शन से नामपल्ली की सिमत आने वाली गाड़ियों के रुख को AR पेट्रोल पंप बराह JPR मुजस्सिमा मोड़ दिया जाएगा। नामपल्ली से 4 व्हीलर में आने वालों की गाड़ियां गुरुहा कुलपा, गगन विहार और चंद्रा विहार में पार करते हुए नुमाइश ग्राउंड अजंता गेट नंबर 2 पैदल जाना होगा। दवाखाना उस्मानिया में अचानक बरखी की सरबराही में रुकावट पैदा हो गई, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दवाखाने में मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक बरखी की सरबराही में खलल पैदा हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मसले को हल करने के लिए और बरखी की सरबराही को बहाल करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर जे श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत में BC तबकात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सोमाजीगुड़ा में BCJAC का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया कि आने वाले इंतखाबात में हर पार्टी BC तबके को 60% टिकट दे। BRS के रुकन कानून साज कौंसल कविता ने वाज़े किया है कि KCR का मतलब नहरें, चेक डैम और आबी ज़खायर हैं। उन्होंने तेलंगाना रियासत के तश्कील के 10 साल के मौके पर निज़ामाबाद शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा यौम आपाशी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर ख़िताब करते हुए वाज़े किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट इंतहाई बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पानी को 81 मीटर से 613 मीटर तक ऊपर उठाता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि अगर रियासती हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट तामीर करती है तो मरकज़ी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं देती, जो मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अब भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ भी मरकज़ में नुमाइंदगी करने वाले सियासी कायदीन ने मरकज़ पर इस हद तक दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से निज़ामाबाद ज़िले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डॉक्टर खलीलुल्लाह सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि जर्मनटन हॉस्पिटल में असरी इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इस 200 बिस्तरों वाले दवाखाने में कई बेहतर और असरी सहूलियात बशमूल MRI की सहूलत भी दस्तयाब है। ये दवाखाना सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की टीम से लेस है। इस दवाखाने के सदर नशीन डॉक्टर जवाद आर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर खलीलुल्लाह ने कहा कि वो डॉक्टर जवाद के असरी काम से काफ़ी मुतासिर हैं और इस काम से जुड़कर वो इस असरी काम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल में वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
یہاں مریضوں کے لیے بہتر اور عصری خدمات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر خلیل اللہ کے اس دواخانے میں اوقات صبح 9 بجے تا 5 بجے شام ہے۔ شہر میں یوتھ کانگریس کا اجلاس جاری ہے۔ 3 روزہ اجلاس میں 5 ریاستوں کے انتخابات کے مسئلے پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ریاستی یوتھ کانگریس کے صدر شیو سینا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ قومی عاملہ کا اجلاس شہر حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں یوتھ کانگریس کی جانب سے بڑے پیمانے پر پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور یوتھ ڈکلیریشن کو عوام کے سامنے لے جایا جائے گا، جس کے لیے بس یاترا کی جائے گی۔ اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست میں آبپاشی کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ عوامی بہبود کے کاموں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ تمام طبقات کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بانسواڑہ اسمبلی حلقے کے سدھا پور میں ریزروائر کے قریب انہوں نے آبپاشی کے دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اوڈیشہ ٹرین حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان کو ایکس گریشیا کے چیکس حوالے کیے۔ انہوں نے ایک تقریب میں ایکس گریشیا کے چیکس کے بشمول تقرر نامے بھی حوالے کیے۔ اس حادثے میں بنگال کے کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کاماریڈی میں ایک شخص کے 98,000 روپے انشورنس کے نام پر لوٹ لیے گئے۔ راماریڈی منڈل مستخر سے تعلق رکھنے والے ناگراج نامی ایک شخص کو ایک دوسرے شخص نے فون کرتے ہوئے LIC پالیسی پر بونس آنے کی بات کہی۔ اس نے فون نمبر پر لنک بھیجا۔ اس لنک کو کھولنے پر اس کے بینک کھاتے سے 4 مرتبہ 98,000 روپے نکال لیے گئے۔ اس نے سائبر کرائم پولیس کو اس بات کی شکایت کی۔ نظام آباد میں کل رات ایک شو روم میں 1 لاکھ روپے کی چوری کی واردات پیش آئی۔ چوروں نے اس واردات سے پہلے شو روم میں لگے CCTV کیمروں کو نقصان پہنچایا، تاہم ان میں سے ایک کیمرہ محفوظ رہا جس میں چور چوری کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ چور پچھلے راستے سے شو روم میں داخل ہوئے۔ اس بات کی اطلاع شو روم کے مالکین نے پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ ضلع محبوب آباد کی کرشنا کالونی میں چوروں نے ہلچل مچا دی۔ گزشتہ چند دنوں سے مسلسل چوری کی وارداتیں ہو رہی تھیں، جس پر مقامی افراد نے چوکسی اختیار کی اور چوروں کو پکڑنے کے لیے رات جاگ کر گزاری۔ مقامی افراد نے پولیس کو اس سلسلے میں چوکس بھی کیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مقامی عوام کو دیکھ کر چور فرار ہو گئے۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ضعیف خواتین بھی جاگتے ہوئے گشت کر رہی تھیں۔ ریاست تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دوسرے دن 450 حجاج اکرام پر مشتمل قافلے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وستارا ایئر لائنز کی 3 پروازوں کے ذریعے کل 450 عازمین حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے سفر مقدس پر روانہ ہوئے۔ 8 جون یعنی آج پہلا قافلہ صبح 4:45 کو، دوسرا قافلہ 10:15 پر اور تیسرا قافلہ شام 4:15 پر روانہ ہوا۔ عازمین حیدرآباد سے براہ مسقط جدہ پہنچیں گے۔ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ سمیت دیگر نے طیارے کو جھنڈی دکھا کر عازمین کو روانہ کیا۔ حج ہاؤس اور شمشاباد ایئرپورٹ پر حاجیوں کی روانگی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ تلبیہ کی گونج میں عازمین کے رشتہ داروں نے انہیں الوداع کہا۔ واضح ہے کہ آج سے 22 جون تک 3 قافلوں کی روزانہ روانگی عمل میں آئے گی۔ حج کمیٹی انتظامیہ نے عازمین سے آخری لمحات میں اپنے شیڈیول میں تبدیلی نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے رواں مالی سال کی دوسری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ EMI میں اضافہ نہیں ہوگا اور قرض بھی مہنگے نہیں ہوں گے۔
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सह रोज़ा इजलास के बाद आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% ही बरकरार रखने का फैसला लिया है। गवर्नर आरबीआई शक्तिकांत दास ने कहा है कि एसडीएफ की शरह 6.25%, एमएसएफ की शरह 6.75% और बैंक की शरह 6.75% मुकर्रर की गई है। उन्होंने हिंदुस्तानी मैशियत और मालियाती शोबे को मजबूत करार देते हुए ये भी कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तानी मैशियत मजबूत पोजीशन में है और महंगाई की शरह में कमी आई है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्र केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में मजबूत तरक्की जारी है। बहुत सी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। महबूबनगर जिले के वेमुला में केटीआर ने एसडीडी फार्मा कॉर्निंग टेक्नोलॉजी प्लांट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के मैदान में सरे फहरिस्त है। कई कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। तेलंगाना रियासत में नाफिज की गई फलाह स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतें भी नाफिज करने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने देवरा कदरा में 2 सरकारी अस्पताल तामीर करने का ऐलान करते हुए साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। क़ब्ल अज़ी केटीआर ने भूतपूर्व में म्यूनसिपल पार्क और ओपन जिम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़रा मल्ला रेड्डी श्रीनिवास गौड़, एमपी माने श्रीनिवास रेड्डी और एमएलए वेंकटेश्वर रेड्डी ने संग बुनियाद और इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो स्कूलों में योगा के लुज़ूम को बर्खास्त कर दे। साल 2023-24 के आगाज से तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों में असेंबली के बाद तमाम क्लासेस में 5 मिनट के लिए योगा सेशन मुनाकिद करने का फैसला किया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने स्कूलों में योगा के लुज़ूम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में योगा के नाम पर मुसलमान तुलबा को हिंदू तर्ज पर ध्यान की तरबियत और अल्फाज का इस्तेमाल मजहब इस्लाम के अकीदे से टकराता है। मुसलमान इसको क़तई कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से स्कूलों में योगा सेशन मुनक़िद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया और रियासत के तमाम मुफ्तियाए इकराम नौ मुंतखब शुदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से दरख्वास्त की कि वो इस मसले पर मुसलमानों की रहनुमाई करे और इस मसले को लेकर हुकूमत तेलंगाना पर दबाव डालें कि योगा के लुज़ूम को मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी के फेसबुक पेजेस व्हाट्सएप को हैक करके पैसे बटोरने वाले साइबर क्रिमिनल्स ने महकमा पुलिस को ही अपना निशाना बनाते हुए पुलिस के फेसबुक पेज को ही हैक कर लिया। साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाने के बावजूद भी साइबर मुजरिमों की सरगर्मियों में इजाफा ही होता जा रहा है। आम आदमी के साथ साथ अब महकमा पुलिस भी इनके निशाने पर है। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के फेसबुक पेज को हैक करते हुए फहश वीडियोस अपलोड करने का मामला सामने आया है। साइबर क्रिमिनल्स ने पेज को हैक करने के बाद 4 फहश वीडियोस पोस्ट कर दिए। आसिफ नगर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए सीसीएस से रुजू किया और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। सीसीएस में शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद भी हैकर्स की जानिब से अभी तक फहश वीडियोस को डिलीट नहीं किया गया है। बताया गया है कि फेसबुक पेज कुछ महीनों से एक्टिव नहीं था। माह दिसंबर में पेज पर आखिरी पोस्ट डाली गई थी। सीसीएस टीम ने मामले की जांच का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान आवाम को कुछ राहत मिलने का इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूदा कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। बरसों से खसारे में रहने वाली तेल कंपनियों को मुनाफा मिल रहा है और इसी को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शहर हैदराबाद में फिलहाल पेट्रोल 109 रुपये 66 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 66 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। 22 मई साल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
عظیم تر بلدی حیدرآباد محکمے کی جانب سے حلقے کاروان میں ری سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے میری لائف میرا سوچھ شہر مہم شروع کی گئی ہے۔ سربراہ کلین مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے لنگر ہاؤس کے ہدا پارک میں جی ایچ ایم سی کی ری سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے شروع کی گئی اس مہم میں حصہ لیا اور شجرکاری کی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ مہم شہروں میں ریڈیوس، ری یوز اور ری سائیکل کو فروغ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ 3R کے یہ مراکز پر شہری کپڑے، جوتے، پرانی کتابیں، کھلونے اور استعمال شدہ پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے جمع کروا سکتے ہیں۔ میری لائف میرا سوچھ شہر مہم کا آغاز کے موقع پر ایم ایل اے کاروان کے ہمراہ بلدی محکمے کے عہدیدار، پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، محمد بدر الدین، وجیہ الزمان، سینئر قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ مکان کے سامنے لیمو، کالے رنگ کے دھاگے اور دوسری یا پائی جانے پر خوف زدہ ہو کر انٹر کی طالبہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ شہر حیدرآباد کے کلثوم پورہ پولیس حدود میں پیش آیا ہے۔ متوفی کی شناخت نویہ کے طور پر کی گئی ہے۔ ارکان خاندان نے بتایا کہ 1 جون کو اماوس کے دن ان کے مکان کے سامنے لیمو، کالے دھاگے، گڑیا وغیرہ پڑی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر نویہ گھبرا گئی تھی اور اس کے بعد سے گمسم رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 جون کو پھر ایک بار گھر کے سامنے لیمو، کالے دھاگے اور گڑیا نظر آئی اور اسے دیکھتے ہی نویہ خوفزدہ ہو گئی اور چند منٹ بعد اپنے کمرے میں جا کر اس نے خودکشی کر لی۔ لڑکی کے گھر والوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی لڑکی ذہین اور خوبصورت تھی، اسی لیے ان کے دشمنوں نے اس پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی خودکشی کی اطلاع پا کر کلثوم پورہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور خودکشی کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیدرآباد شہر کے نامپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب حالت نشہ میں کچھ لوگوں کے ایک شخص پر حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دینے، اس کا فون اور اس کے پاس موجود رقم چھین لینے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے تلنگانہ کو منشیات سے پاک ریاست بنانے کے احکامات جاری کر دینے کے بعد سے محکمہ پولیس کی جانب سے گانجے کی خرید و فروخت کرنے والے ریکٹس کو بے نقاب کرنے، گانجا خریدنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی گانجے کی خرید و فروخت اور گانجے کے استعمال میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ نوجوان لڑکے نہ صرف گانجا بلکہ نشہ آور گولیاں اور نشہ آور انجیکشن بھی استعمال کرتے ہوئے اس کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں یہ افراد دیگر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا پھر ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ شہر کے نامپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب گانجے کا نشہ کرنے والے افراد کی ٹولی نے ایک شخص پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ریلوے اسٹیشن پر گلبرگہ جانے کے لیے ٹکٹ بک کرنے گیا تھا۔ متاثرہ شخص نے نامپلی پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس پر ہونے والے حملے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے اور تلنگانہ حکومت سمیت نامپلی پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام اور عام لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے اقدامات کرے۔ ریاست مہاراشٹر کے ممبئی میں ایک درندہ صفت شخص نے اپنی خاتون دوست کا بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ ممبئی کے تھانے پولیس حدود میں یہ دل دہلانے والی قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ میرا روڈ کے گیتا نگر میں 56 سالہ منوج ساہنی نے اپنی دوست 32 سالہ سرسوتی ویدتا کا قتل کر اس کے ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اپارٹمنٹ کے مکینوں نے فلیٹ سے بدبو آنے کی اطلاع پولیس کو دی۔ موقع پر پہنچی پولیس کو بوسیدہ اور بکھری ہوئی ناش کے ٹکڑے دستیاب ہوئے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں میں اکثر لڑائی ہوا کرتی تھی اور یہ لڑائی قتل کی وجہ بنی۔ ملزم منوج کو پولیس نے تحویل میں لیتے ہوئے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ کرناٹک اور ملک کی کچھ دیگر ریاستوں میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی کا تنازع ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے کہ سری نگر میں بھی ایک اسکول نے حجاب پر سخت پابندی لگا دی۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया ने अबाया पहनकर आने वाली तालिबात को क्लास में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद तालिबात ने नाराज़गी का इजहार किया है और इस फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी है। तालिबात का कहना है कि वो अल्लाह और रसूल के फरमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगी। बताया जाता है कि स्कूल इंतजामिया ने पहले भी कई बार तालिबात को अबाया पहनने से मना किया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अबाया की वजह से ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंतजामिया ने इस मामले में अब सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है और हर हाल में ड्रेस कोड को नाफिज करना चाहती है। लंगर हाउस पुलिस हदूद के बापू नगर में रहने वाली एक नौ मुस्लिम लड़की ने मजहब इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बापू नगर की रहने वाली सुमन जाधव ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी 21 साला दुख्तर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। खातून की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदा लड़की को तलाश करना शुरू किया था। तलाश के दौरान लड़की पुराना पुल दरगाह में पाई गई। पुलिस की जानिब से पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि उसे मजहब इस्लाम बेहद पसंद है और गुज़िश्ता 1 साल से वो इंटरनेट के जरिए इस्लाम का मुताला कर रही थी। उसने इस्लाम कबूल करने का इंकिशाफ किया। नौ मुस्लिम लड़की का इस्लाम से मोहब्बत और कबूल इस्लाम का वाक़या उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो गैर मुसलमान लड़कों के लिए अपने दीन को छोड़कर मुर्तिद हो रही हैं। इंटरनेट के जरिए इस्लाम को जानने वाली और फिर इस्लाम कबूल करने वाली ये लड़की उन सब लड़के और लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हुए बेहरारवी का शिकार हो रहे हैं। लंगर हाउस पुलिस इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए लड़की की गुमशुदगी व दीगर तफसीलात बताई हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।